नमस्कार जय जगन्नाथ। कृषक दिवस ढेर सारा अभिनंदन। कथार अच्छी चाष कम जार केड़े सुख तार यहाँ कितु कहुए प्रकृत में चाषीर कौन सुख सबुठी से माने छोट बोली गणा जाए किंतु चाषी बिना किसी भी संभव नुह। चाषी समस्त को अन्न जोगाऊँ फिर भी तार कौटी सम्मान करा जाएनी। तथापि आमर चौधरी चरण सिंह जो आम थे प्रधानमंत्री आम कृषक नेता थे प्लस प्रधानमंत्री थे जन्मदिन काली से कृषक दिवस बोली काली मना जाए। काली जेहेतु छुट्टी से आम एरिया आज कृषक दिवस पालन कराई चाषी मान सचेतन करने कि प्रोग्राम कराई। आसतु आज मो ब्लॉग रे देखा कौन सब सचेतनता है किए आसते आमको सचेतन करने आ सरकार तरफ कृषक कौन सब योजना तैयारी होची कौन जो माने कि जानी पारु नांती से मानको केमती सचेतन करा होची। चलंतु आज देखिबा मो ब्लॉग रे। जमी बिक्री करी कोठाटिए तो पाई सोआय अंतिम ये गरीब लोक मान तो सोआय कृषक मंच सिमुलिया स्टेडियम मात्र गोटे फार्मर्स क्लब जे ओडिशा लेवल प्राइज पाई सब आमर ए पर्यंत 2002 ठारू ए पर्यंत आम कौन जगार जामे मनगणा कर सब जगह सफल हो पार्छु। आम फार्मर्स क्लब एसबीआई माध्यम ऋण नबार आमर भी किसी असुविधा है ना एपर्यंत आम जो फार्मर्स क्लब माध्यम आज ये एपीओ आम जो सिमुलिया एग्रीवेस उन्नयन फार्मर्स प्रोडक्शन कंपानी जो है लिमिटेड यहाँ आम 430 मेम्बर एथर उपस्थित अच्छा बर्तमान सुधा 4,30,000 केंद्र सरकार दे मेन्टेनान्स वर्ष बालांस अच्छी 5 लाख के अच्छी बर्तमान समथिंग जहाँ ए सब प्रकार सहयोग मिली आम जो एसबीआई अन्नदाता दिवस मना रहे और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए जब भी जरूरत हो हम लोग के साथ हमेशा सहयोग के साथ काम करना चाहिए क्योंकि आपकी तरक्की में हमारी तरक्की। धन्यवाद। सुनिबा हमर प्रिय एसबीआई बीएम साहब का मुखरो तापरे जीवन भितर व्यस्तता भितर कथा भी अल्प समय जहाँकि आज यहाँ दिवस आम जो पालन करूँ मैंने आप निकटक आस समय देवाई जो आप निजर मन कथा भी आम सहित कहींपारे बिना डर बिना संकोच आप मन कथा भी कहींपारे यहाँ से दिवस आज मनाऊे आम जोटा कि अन्नदाता दिवस मनाऊँ सार जो कहले डीएम सार कहले आम प्रत्येक दिन निहाती आम 3 थर कि 4 थर आम खाद्य खाऊ प्रत्येक थर जो खाद्य पाटी जाऊँ आम चाषी कथा भाविया उचित जे ये दाना आसला कौन
ଅନ୍ନଦାତା ହିଁ ଦେଇଛି। ମଣିଷ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁ କୋଉଠୁ ସିଏ ଖାଇବ ହିଁ ବିନା ଟଙ୍କା କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା, କୌଣସି କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ସବୁଆଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ଯାହା ଘରେ ଦାନା ଥିବ ହିଁ ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ହେଲା। ସେମାନେ ହିଁ ଅନ୍ନଦାତା। ଅନ୍ନଦାତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆଜି ଆମେ କୃଷକ ଦିବସ ଏହି ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ କୃଷକ ଦିବସ ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି କୃଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। କୃଷକ ଦିବସ 2001 ମସିହାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୟ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଉ ନା କୋଉ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାହଉଛି। ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ, ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ମନାଉଛନ୍ତି, ବାର୍ଥଡେ ମନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଫାଦର୍ସ ଡେ, ମଦର୍ସ ଡେ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ଯାଇକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଇଏରେ ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାଇବେ। ସେ ମାତ୍ର 25 ଦିନ ନା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ନେତା ଥିଲେ, ଆଉ କୃଷକ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କୃଷକରୁ ହେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ସେ ଜଣେ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି 23 ଡିସେମ୍ବର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ବହୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢୁଛି ତାକୁ କେତେ ଦିନ, ତାକୁ ଉପର ମହଲରେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାହା ଅଛି ହୁଏତ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା। সেই দিবসটাকে ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୃଷକ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। କୃଷକ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କୃଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଅଛି ବା ସଂକୋଚ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ନ ରହୁ, ସେ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମନରେ ଯାହା ବି ସଂକୋଚ ଅଛି, ଯଦି ବି ଏଠି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମଞ୍ଚରେ ଯେଟା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବା ଆପଣ ଭଲ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖା କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। କେହି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସୁନୁ, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକି ରହୁଛି, କାଚ ଡୋର ରହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କାଚ ଥାଏ, ଯେ ଆପଣ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଜଣେ ସେ କାଚ ଭିତରେ ବସିକି ଶୋଇପଡୁଛି। କାଚ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛୁ, ବିନା ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ତେଣୁ ମା ମାନେ ଅପୂର୍ବର ହଜ କଥା କହିବି ବୁଝାଇଲି।